Dili, uy. Roberta. Yeah. I don't want water. Ay! Squid na! Uy, di na siya. Tinola. Adobo na, squid. I hate orange. I like green. Eat more? Rice pa? Yum? Yum. Oh, so your spoon so big. Sarap. Want more rice? Want more rice? Papa! More rice. Oh, snap na. Snap na. This sabaw. Okay. Machi! 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 Ay, so cute. Sige na, you eat na. Machi! Machi! You eat na, Bi. Subo na, subo. Subo. Subo, rice. Subo, rice. Subo pa, more rice. Subo. Wow, sarap. Sarap. Mother! Saan ka mapupunta? Make sure dito ka na nakain. Yeah. Yung mga bayags. Ha? Ma, may rakit ko ako eh. Maliit na sa tissue para sa kapatid niyo. You better make sure that your sisters know about this. Ano? Rice pa, rice pa, rice. Tayo na naman rakit ko nito. Alex? Pwede ba tayo mag-usap? Ano? Nakita ko si Chadi gabi. Papa! Mamor! Napa, uy.